इम्प्लीमेंट करवा राति 4 बजे उठी आप देखिए क्रिकेट फील्ड आरंभ कर मठ मंदिर मस्जिद मेडिकल बस स्टैंड आरंभ कर बुलिकी माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न को इम्प्लीमेंट कराती एवं चलचंचल कराती प्रशासन को एवं गणतंत्र को त्वरान्वित करती मंच में बसी समस्त डिग्निटरी सामने बस माँ भौणी चाषी वृंद सांबादिक बंधुगण ये गोटे रूपांतरीकरण होती जलसेचन विभाग रेंगाली जोटा कि आम कहीपर भूतल माटी तले जो पाइप लाइन कहवा देशी भाषा माटी तले चाष जमी को नष्ट नक माटी तले पाइप जुगे पानी जोगे देवाई माननीय मुख्यमंत्री जो स्वप्न देखी से साकार होती फास्ट फेज में 6000 हेक्टर आयोजन कराई ढेंकानाल सदर निर्वाचन मंडल में 2800 हेक्टर एवं 3200 हेक्टर होची आठर निर्वाचन मंडली यार फ्यूचर प्लान होची 26000 हेक्टर पानी मिल परिबो यार प्रोजेक्ट कॉस्ट होची 900 करोड़ ये जोटा कि ढेंकानाल एवं कटक जिलार ये ओडिशा रे गोटे प्रथम बगे भूतल पाइप जोगे पानी दिया होची एवं जेतेबेले आमे सबले रूपांतरीकरण कथा उठे एवं आज गोटे नुआ जिनस आप शुणी खुशी हे जे पीजी स्टूडेंट एवं प्लस 2 स्टूडेंट 9000 एवं झील पिला 10,000 छात्रवृत्ति दिया जोटा कि भारत वर्ष में 1 नंबर राज्य ही ओडिशा बाहर जो मैंने विरोधी दल पार्टी खुलुले छात्र युवक युवती कौन सरकार कर ये गोटे होशा भारत वर्ष प्रथम राज्य ही बाहर जी प्लस 3 पीजी स्टूडेंट को बोनस दिया छात्रवृत्ति सामिल कराई तेणु ये रूपांतरीकरण आप देखी विभिन्न समय माननीय मुख्यमंत्री जो स्वप्न था रूपांतरीकरण 5 अध्यक्ष बुली बुली मठ मंदिर स्कूल कॉलेज पीवा पानी चाषी एवं दलित एवं आदिवासी जी रूपांतरित होती माने हाथ ये आंगुठी 5 आंगुठी जहाँ कह सी हम जोटा आम कहूचे जे हाथ आम हाथ आम हाथ 5 आंगुठी अच्छी 5 ट्रांसफॉर्मेशन वे कम करुचे से कम रूपांतरित होती विशेषकर धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री 5 अध्यक्ष को जे जो कार्यक्रम आम चाषी भाई मान जो पेट को भात दिखाई ये 2 दिन तले जो दिखाई भत्ता बढ़ाई जो भत्ता पाइला जो मैंने गरीब वृद्ध वृद्धा विधवा लोक अच्छा एत खुशी होती ओडिशा राज्य में जोटा सी हूँ रूपांतरीकरण सेटा को आम आज ओडिशा समस्ते 4.5 कोटी लोक चिंता करुवा माननीय मुख्यमंत्री को ये भूतल जलसेचन ये जो कार्यक्रम होमें अशेष धन्यवाद देचु एवं सदाबले ढेंकानाल जिला को माननीय मुख्यमंत्री हृदय भर रखी आशीर्वाद देते 5 अध्यक्ष भी सब ढेंकानाल प्रति रही जोटा कि आप जोरंदारी 112 कोटी टंकार कार्य आरंभ होती सब महिला गाधी जो प्रचार प्रसार आरंभ होती सप्तशଯ୍या कपिलास आरंभ होती रूपांतरीकरण झलक जोटा कि आगामी दिन में नुआ ओडिशा नूतन ओडिशा एवं देखा समस्ते सुख रहा ढेंकानाल निर्वाचन मंडल तरफ माननीय मुख्यमंत्री को अशेष धन्यवाद दूसरी दीर्घायु कामना कर मोर वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ। माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जो मैंने अच्छा आम सहित आवासी जोड़ी समस्त अधिकारी एवं मंत्रीगण एवं उपस्थित मोर माँ मौसी मैंने मोर प्रिय चाषी भाई भौणी मैंने आज दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिन एवं से आप समस्त शुभेच्छा और स्वागत जनाऊँगी गत 24 वर्ष आरंभ होता आमर प्रिय मुख्यमंत्री नेतृत्व में ओडिशा जो विकास पर्व जो विकास यात्रा से यात्रा आज एक नुआ फट जोड़ी होती मुहूर्त साक्षी आपण माने युव युवक आपण माने साक्षी रही आज ओडिशा एक कृषि प्रधान देश जो 70% जनसाधारण कृषि और आनुषंगिक कृषि पर निर्भरशील आम राज्य में 12 विभाग होती क्षुद्र ग्रामवंत चाषी कि ओडिशार ये चाषी भौणी मान उत्पादन स्वावलंबी कर नवीन बाबू कारण
এই অভূতপূর্ব সফলতার গোটিয়ে মাপকাঠি প্রমুখ কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কৃষি ও জলসেচন নীতি প্রণয়ন। কথায় কুহନ୍ତି জমিକୁ ଜଳ ଚାଷୀକୁ ବଳ। ଯଦି ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ କୃଷକର ଅଧା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଳସେଚନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଗତ 50 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଜଳସେଚନ ହୋଇଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ହୋଇଛି। ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ 2000 ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଜି 68 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ରବି ଏବଂ ଖରିଫକୁ ମିଶାଇ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଜନତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରମଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ନୂତନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆମ 18 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବେଙ୍ଗାଲି ଡକ୍ଟର କେନାଲ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରମଳରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହାଦ୍ୱାରା 18 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଭୟ 18 ତିନି ବ୍ଲକରେ 3569 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଥିସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 2470 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ପରିବା ମଣ୍ଡି କହିଲେ ଅକୃତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 18 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଡିସି ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ 5T ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିକାଶର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତରିତ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ପ୍ରଗତିର ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ନୂଆ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାବିକାଶର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2024 ମସିହା ପରେ। ତେଣୁକରି ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ବେଙ୍ଗାଲିରେ ପୂର୍ବରୁ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଓପନ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା 17,600 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଦର୍ପଣୀର 27.50 କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେହିପରି ନରସିଂହପୁର ଯାହା ଶାଖା କେନାଲ 18 ଶାଖା କେନାଲ କହିଲେ ଅକୃତି ହେବ ନାହିଁ 16.565 କିଲୋମିଟର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା 5000 ହେକ୍ଟର କେନାଲକୁ ୟୁଜିପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରାଯିବ। ଏଠୁ 18,000 ଆଜି ଏବଂ 9,000 ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେଉଛି। ବାକି ଥିବା 20,334 ହେକ୍ଟର କାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 27,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆର ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିଲା ବେଳକୁ 1,25,000 ଚାଷୀ ଆମ 2ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଦାମ ଥିବା ଉପକୃତ ହେବେ। ଜମିକୁ ଜଳ ଚାଷୀକୁ ବଳ ଆମ ହାତକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ହାତକୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଫସଲି 3 ଫସଲି ଜମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା 1990ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ରଖିଥିଲୁ ବେଙ୍ଗାଲି ରାଇଟ୍ କେନାଲ କାମ ଜଳ ଆମେ ଆଣିବୁ 18କୁ। ଯାହା ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ବିଧାୟୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକାବିଲା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। आसन भितर को